ima mangaramoti ate-ate dokot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus, hatani di Bapa tu kita saluhutna di pesta paduahon ari hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Imananienet sian buku panurirang Yesaya bindu 20 onom ayat 10 pitu sahat rodi 10 siang. Hujahahon ma di tonga-tongata. Songon paropuan na gabi-gabian nunga jonok hasasangana mangai poso-posona mangangguhi maibana di haber nitonai lausongoni hadadau nami sian bohim ali jahuba gabi-gabian donang hami mangai poso-poso do hami hape hira alugu do nahutubuhok kami dang tarpatupa hami hatuaon ditanoi jaladung sahat hutubuhok kami isini portibion mangulu do ianggo akkana matem hehe do muse bakekku ngot mahamu jala marulup-ulup hamu akka isini orbu ay nambur ni akka panondang do namburmu jala parwaro ni tanoi muse akka naung mate. Ujaha saulak nari ayat 10 sia mangulu do ianggo akka namatem hehe do muse bakekku ngot mahamu jala marulup-ulup hamu akka isini orbuk ay nambur ni akka panondang do namburmu jala parwaro ni tanoi muse akka naung mate. Ima sahatna amang inang dang apala godang kuria na patupahon pesta paduahon raho di Indonesia on holan huriat tahakabipido na patupahon 2 hari padudut pesta manang parmingguon ima di hari Natal di hari Paskah nang di hasasaor ni ton di porbadia radinggando boto otta buasa pola 2 hari kita ikon mar pesta mar minggu. Jadi natabuan do tradisi isian Jerman tujuan na ima mangondolhon pabagason. Jadi marhiti-hiti 2 hari padudut tapestahon Natal, tapestahon Paskah, tapestahon hasasaor niton di porbadia lapatan na maksudna asalam bagas, asalam ondol tona ni pestai di kita. Alai dalam praktekna dang apala gudang ruas na mandohoti pesta paduahon. Alani do kami nga 35 tahun au manjalo tohonan taonon. Saya hubain do moloneng manada ruas ni HKBP na burju jalan nasatia bereng ma ise naro tu pesta paduahon. Unang bereng naro ari Jumati hampir 100 halak ro tu garejata. Gudang do sia ke kapal selam na holan sahali 2 hari satahun mar minggu. Ale moloneng botoon tadaon ise ruas ni HKBP Ciputat na satia na burju bereng ma ise naro di pesta paduahon. Berarti lansia termasuk na satia na burju mamo. Dohot paropuan. Mau lihat mak. Jalahu dokot tu parhalado ikon leonon do upani na burju. Daku boto atik na saut anon sahak ketupak di kita. Dang na margait audisi tikina sermon do ikon leonon do upani na burju. Anggona ro di pesta natuari hari Jumati apalagi nah undang sudah na burjui. Ale tongdo ina moliate ro nasida. Nah amang inang sokon nakin lau mangondol kondo kita. Pabagason ahado lapatan ni hakeheoni di kita. Nah alani mula majolo kita tabayak kon ma
hadir kita di Yerusalem di hari Jumat, ditiki di parsilakon Tuhan Yesus ta uji masuk tu situasi dohot kondisi kejiwaan ni akasisea di hari Jumati tagan di parsilakon Yesus. Anggo di sisean ni Yesus hari Jumat ima Jumat hahulumun, Jumat hamamago, Jumat hataluon. Di tadikon nasida sude keluargana, artana, profesina, laho mangihuton Yesus. Mardalan sian huta tu huta. Arop rohana sida di paula Yesus maharajaon ni sidaon. Hudul ma Yesus di habang sana songon raja. Jala masuk do tu rohai ala di bagasan tolu tahun di ihuton nasida Yesus gudang do di patupa Yesus aka halongangan. Molo marjamita Yesus marsahala do. Jala arop rohana sida oddo mesiasi, oddo rajai, anggo kita madapok ma. Jala tarida doi, adong sada ina, natoras ni sisian ni Yesus, namandok tu Yesus. Molo sahat hotu harajaomi, bain ma anakku hudul di siamun, dohot di siam birang mininna. HP anti klimaks. Tarhirim nasida. Dang hudul di habang sana Yesus. Balik sa ditakut. Jala dang mangalo. HP gudang mujizat halongangan di ben Yesus. Alai di rohania kasisean dang margelok Yesus. Mengadopi tentara Rom. Mengadopi pemimpin-pemimpin Yahudi. Bui doi bana di parsilakon jala mate. Jala dakolan asal mate. Mate salea-leana. Anggo dihalak Yahudi tiki dang adong be mate nau lumea sian mate di parsilakon. Ya hudok kami nang di jamita dos doi dihalak bata mate na somangan. Ima mate na maila. Ala hukuman penyalipan sengaja doi dirancang pemerintah Rom dakolan membunuh ale dohot pailakon paurakon mempermalukan asa hancur mental ni penjahati dakolan ibana dohot keluargana ala sebelum di parsilakon somalna diarak do parjahati keliling kota songon nabi nasida tu Yesus asa maila dungi dilesengi direhe-rehei asa hancur mentalna dungi digatukon dipasombu masongoni ditonton jala inganan ni parsilangoni somalna di tonga kota do dibaen di dia gudang halak mamulus asa lamaila parjahati. Alanido masuk do tuakal buasa litun lari martabuni akasisiani holan akap sisian paropuan do nabarani ipe mandau-dau mamereng namasai anggo si Petrus doho akadongan nai ngalari be martabuni totu di rohana sida molo Yesus gari Yesus boy ditakut lam manasida akan nelayan na sederhana do nasida orang desa do nasida dang adong guguna buah matarbain nasida mangalo tinggal pai mau tiki nama alanido say martabuni akasisiani alai amanginang adong dopen na hinabiaran ni akasisiani asing sian tentara Rom isemai debata buah sama biar nasida tu debata. Ala adong dotar surat di 5 Musa 20 sada 22 tu 20 tolu anon dikutip
apostel Paulus do itu di Galatia tolu ayat 10 tolu, adong do di 5 musai namando na hona bura ni debatado na gatung di kaupinar sila. Orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Di bereng nasida, guru nasida gatung di kaupinar sila. Gabe tubuh ma di rohania kasisian ate tohodo na diburai debata guru taon. Buasa songoni parmatena. Ate na halak jahudido na sitom. Songon majorbu na hama mata ini guru taon. Hombar tu 5 Musa 20 sada ayat 22 tu 20 tolu nahona turu nahona kutuk debatado na gatung di hau pinarsila. Alani mabiar manasida tu debata. Bah, molo guru nasida hona pura bea mahita. Berarti hita pe akasisianna hona bura ma. Alanido dang tarida bea kasisiani martabuni pai mahon tiki hama matena. Sadi hari maro tentara Rom mengetok pintu lau mangalap nasida membantu penjara manang dohok dipersilakon. Alai di hari Minggu subuh di buha-buha ijuk tiba-tiba gempar manasida Roma piga paropuan mando dang adong bebak ini Yesus di tanomani jala rosur-suruan namando nungahehe ibana. Dungi romusesi Maria Magdalena songonata jahanakin mando ngajupakku be Jesusi mangulu do ibana. Dungi Roma si Petrus si Kepas mando ido jamitat tanatuari nungajupakku be Jesusi mangulu. Dungi ditiki marpungu nasida sasitong na 10 halak do nasida aladang di sisi Thomas dipatari dahon Yesus madirina tu nasida. Yesus namate tarsilang dari Jumati mandok tu nasida dame madihamu. HP sorda terkunci pintui. Dungi ditiki mulak muse nasida songon pardeke ditamui Yesus mapiga sisian ni mangan di topi ni laut Genesaret. Buido jahat tanon di Evangelium Yohanes. Mangan do nasida. Jala Yesus do paradehon sarapan nasida. Sebelumnya 2 halak sisean nalau mardalani tu Emmaus pajupang do Yesus. Jala mulak tu Jerusalem mando nungah jupak kami be Yesusi. Ale tongdang porsea nasida. Songoni ma terus baritai. Songon nanidok ni apostel Paulus ma di sada Korin 15 dipatari dahon ibana do dirina nang tu si Jakobus anggina. Dipatari dahon ibana muse dirina tu 500 halak. Jala di do apostel Paulus mangulu do PI deba sonari ninna bui dikonfrontir ninna apostel Paulus. Jalada kolan tondina na hehe. Ditiki dipatari dahon Yesus dirina tu 10 sada halaki nga disibe si Thomas dido Yesus do surduk ko matangammu tu tangakku nahona labangon. Laumando dang halinu dia bukan bayang-bayang. Dia bukan begu ninna. Yesus na ditadda nasida do ibana. Surduk ko matangammu. Aledang barani si Thomas. Rak mangan do ibana. Dohot 2 sisean na tu Emausi. Sungoni terus amang inang baritai. Alai adong memakai hata najulo serupa tapi tak sama. Yesus na ditadda nasida do Yesus na patari dahon diri nai. Ali adong para singanna. Mau ditadda nasida. 3 hali nasida salah sangka. Anon molo tajaha di Matius 20 ayat 10 pitu. Adong do 3 halak na ragu-ragu.
Ditiki di patari dahon Yesus dirina, adong na ragu-ragu. Pohodon Yesus. Ditiki marpungu na sidak, kunci pintu, boy Yesus masuk. HP rak mangan do Yesus do na sidak. Amang inang, sada musen na pajupang langsung doko Yesus na hehe ima si Paulus. Mangihuton aka ahli teologi jarak parjupangan ni si Paulus doko Yesus kemungkinan cuma 3 sampai 5 tahun. Sasitong na si Paulus antidoto Yesus. Tujuan na ima lao pamatehon sude halak Kristen. Lao pasohon huria nabura tubui yang baru lahir. Alani songon pemimpin agama Yahudi ibana dilele ibana mai akahalak Kristeni. Alai di tongadalan diambak Yesus ibana. Jala berputar haluan masih Paulus. Sian nama ngalele gabe parbarita goarni Kristus. Nah adong sadanari anggini Yesus si Jakobus jarang do diarbis on. Molotajaha di Yohanes 7 ayat 5 dang porsea si Jakobus nang pe hahana sabdiri Yesus si. Jadi si Jakobus dang porsea di Yesus. Alai dung di patari dahon Yesus dirina tu si Jakobus berubah may bana. Anon taboto si Jakobus mas gabe uluan ni Huria. Jala mate do ibana songon martir. Makop-kop goar ni Kristusi. Amang inang mula may usahita tu jamita minggu natuari. Nanienet siam sada Korin 15. Sada tu 10 sada. Molotajaha amang inang sada Korini mulai sian ayat 12 dakolan haheheon ni Yesus na tinaringotan ni Apostel Paulus di si. Ale doho do haheheon ni jolma. Jadi Paulus tidak hanya bicara tentang kebangkitan Kristus, tapi juga kebangkitan manusia. Di doa Apostel Paulus, patumonaan, buah sulung do, hakeheon ni Kristusi. Jadi dibuat Apostel Paulus dari gambaran gotilon, panen, hakeheon ni Kristusi ma patumonaan, buah sulungna. Dungi mangigut maanon, hakeheota kebangkitan kita manusia. Jala di do Apostel Paulus dos dohina argani hakeheon ni jolma asasiam hakeheon ni Kristus. Ditiki godang do na soporsea adong hakeheon ni jolma sia namate. Apalagi halak Junani doho Romawi. Jadi anggo halak Junani doho Romawi dang porsea adong hakeheon ni jolma sia namate. Halak Yahudi bola 2. Halak Parise porsea adong hakekeon ni jolma sia namate. Anggo halak Saduse godang dosiani aka elit tokoh-tokoh Yahudi dang porsea adong hakekeon sia namate. Di doa Apostel Paulus di sada Korin 15 ayat 10 tu 14 anggo soadong hakeheon ni akanamate dang nahehe Kristusi. Jadi kalau tidak ada kebangkitan tubuh orang mati, kebangkitan Kristus juga tidak ada. Itu radikal pernyataan itu. Anggo sohehe Kristusian akanamate rumarma jamitanami. Nina Apostel Paulus. Danga dong kosong doi jamitanami i jala rumarma nang haporsion muna. Jadi Paulus mengatakan dengan berani kalau tidak ada kebangkitan daging, kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak bangkit. Dan kalau Kristus tidak bangkit, omong kosong, tidak ada arti pemberitaan gereja dan tidak ada arti iman kita. Nah, Yesus sendiri 3 kali mando taringot tu hakekeon sian akanamate. Boido tajaha di Yohanes 5
28 tu 20 sia. Andorang so diparsilakon Yesus nga dijami tahun Yesus be. Adong do hakeheon sian akan mate. Di Yohanes 6 ayat 30 sia, ayat 40, ayat 44, ayat 54. Opat hali padudut di Yohanes 6. Ayat 30 sia, 40, 44, 54. Didok Yesus di ari parpudi pakeheon nado akana porsea tu ibana. Jadi didok Yesus sabdiri au pakeheon na porsea diau. Amang inang panindangion ni haporsiota na ganuk minggu tahat tindakon. Jadi pengakuan iman rasuli hata haporsiota na ganuk minggu tahat tindakon dakolan hakeheon ni Yesus. Haporsiota dohot do hakeheon sian namate. Di ponggol patuluhon di bagian naparpudi selalu do tado mula mangulu sogot daging ni hala nong mate. Daging dang toddi daging tubuh ni hala nong mate mula mangulu do sogot. Jadi ha porsea tai dakolan porsea Yesus nong hehe sian namate ale doho do kita porsea dagik tape sogot mula mangulu do sian namate. Alani do amanginang pakirimota songon halak Kristen na umbalga dada asa masuk tondita tu banua gijang. Jadi pakirimota na umbalga dada asa masuk tondita tu banua gijang. Pakirimota na umbalga ima hehe kita muse diari parpudi. Jadi pengharapan kita yang paling besar bukan supaya roh kita masuk ke sorga, tetapi tubuh kita juga bangkit. Alanido ganup tapatupa ulaon mananom namoding ikon tende hondo buku ende 330 alui hehe do muse pamatakon sian tanomanom suang mangolu baheno ni Tuhaku haleluya haleluya. Ayat 2 nasi nabur doson emei naro muse pangubung. Pangubung itu artinya bahasa Batak penyambung nyawa. Naro muse pangubung dinamate tuhat tai do pangubung penyambung nyawai. Ayat na mangikut paniaran di mata tai do hakekeoni dung sikop modom au di bagasan tano tarsunggul au. Mundur mamuse kita tu pada Nairobi ido Yesaya 26 ayat 10 pitu 10 sia natajahan nakib 400 tahun andorang so diparsilakon Tuhan Yesus nga disurirakon panurirang Yesaya adong do hakekeon sian akan amate. Nah di pada Nairobi dang godang ayat namando hehe do muse pamatang ni namate. Mungkin Holland 2 manang tulu. Selain Yehezkel 37 taringot tu visi tulang-tulang yang bangkit. Sadanari ima di Daniel 12 ayat 27. Nakinta jaha didok panurirang Yesaya manguludo yanggo akan namatem. Tude bataro ditujukan ibana kalimati. Manguludo sude namatem. Sude namate alani haporseaon tuho. Sude namate di parporangan. Sude namate lawan nama kop-kop guarmi. Sude namate sian bangsomi. Manguludo muse. Jala di do ibana memakai kalimat tu diri nasab diri hehe do muse bakeku alani ngot mahamu jala marulup-ulup hamu isini orbuk ahado isini orbuk bake ay nambur ni aka panondang do namburmu. Itu kalimat puitis amang inang. Nambur ni aka panondang do namburmu. Namando
tondi ni debatado na mambek komula mangulu. Jala di do ibana na paruarkon di jala di paruarkon tanoido muse akanong matei. Ulaon ni tondi debatado pakehekon daging ni namatei. Ditikik hancur na sida, palu na sida, binahin ni bangso na asing, dipaingot debata na sida markiti-kiti panurirang Jesaya, marhuaso do debata, panguluhon, pasuakon, daging ni naong mate. Molo marhuaso do debata, panguluhon ni daging ni naong mate, ahabe nasoboy bay nonna. Kalau Tuhan berkuasa menghidupkan, memulihkan tubuh yang mati, apalagi yang tidak bisa dilakukannya. Alani hot mahita porsea, hot mahita marpakirimo. Nah, amang inang menarik sekali lagi, nang padan narubi, nang padan naim baru mando, dakolan ton dinijol manahehe, do dagingna. Jalat Tuhan Yesus hehe, dakolan todina, do dagingna. On implikasinya luar biasa amang inang. Jadi do masuk mula Tuhan Yesus tu banua gijang, do dagingna. Lapatanna, argado HP, daging tahun. Tubuh kita rupanya begitu berharga. Sehingga Tuhan mengizinkan kita bangkit dengan tubuh kita. Sehingga Tuhan mengizinkan kita berjumpa dengan Dia juga dengan daging kita. Seperti Kristus juga bangkit dengan totalitas dirinya. Mundur kita ke ayat 17 dan 18. Songon paropuan na gabi-gabian nunga jono hasasanga na mangae poso-posona manganggui maibana di habe bernit nai songonido hadadaw nami sian bohim ali jahuba gabi-gabian do nang hami mangae poso-poso do nang hami habe alogo sambing do na hutubuhok kami. Dia memakai bahasa lukisan. Israel digambarkan seperti seorang perempuan yang mengandung dan hendak melahirkan, mengalami kesakitan, tetapi yang dikeluarkan bukan anak manusia, tetapi cuma angin. Ido dido ibana nakid. Gabi-gabian do nang hami, mangai poso-poso do nang hami, api alugu do na hutubuhok kami. Kesakitan, tetapi tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Kesakitan berakhir dengan kekecewaan. Kesakitan berakhir dengan kehampaan. Alai, marhiti kite hakeheon ni Kristus, marhiti kite hakeheon ni dagikta. Semua kesakitan kita, semua penderitaan kita, tidak ada lagi yang sia-sia. Nalani doa manginang, molo tahatai dibaritahon tu kita hakeheon ni Kristus, hakeheon ni dagikta, bukan untuk menuntun kita ke 2000 tahun, 1000 tahun yang akan datang. Tapi untuk meneguhkan, menguatkan iman kita sekarang. Kebangkitan Kristus, kebangkitan daging orang mati memberi kepada kita kekuatan yang luar biasa menahan sakit. Memberi kita kekuatan yang luar biasa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Memberi ke kita kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah dunia. Dan berharap Kristus sudah bangkit, maka segala kemungkinan yang baru bisa terjadi. Karena itu kebangkitan Kristus mempunyai implikasi moral, implikasi etis yang sangat luar biasa kepada kita. Ala nunga hehe Kristusi, jala aupe sogut, paheheonna domuse. Karena itu tidak ada lagi yang kita takutkan di dunia ini. Karena itu
kita berjuang. Karena itu kita bangkit. Karena itu kita tetap bahagia dan gembira. Betapapun sulitnya keadaan yang kita hadapi. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Marpungu kami di bagas joromon. Padua halihon. Mamestahon. Hakeheomu. Sian akan amate. Tuhan, leo madihami haporsiaon na siakoy. Haporsiaon na sian banua gidjangi. Asa porsea hami. Songon huria na parjului. Nungamate di hau pinarsilang Kristus. Humokop kami sian dosa sian hajahaton nami. Jalan nunga dipakai heho muse ibana. Lo mangalehon di kami. Ngolu ne baru. Ngolu nasora sudah. Alani mangido mahami Tuhan. Pasada mahami dohoto. Manuhu manaon silangi. Asa marsada kami nang dohoto di hakekeon di Kristusi. Tuhan paingot kami di hata haporsion nami. Nunga hehe Kristusi dari patulukon. Nunga manae tu banua gidjang. Jala marjabji do Kristusi mula tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot nong mate. Jala porsea do kami Tuhan. Nang daging nami. Ditiki na parpudi i. Tong do pake hehomu. Songon Kristusi. Alani Tuhan. Paima ari hakeheon na balgai. Patugu haporsion nami. Gogi roha nami dohot las ni roha na siakoi. Gogi rohanami dohot pakirimon. Gogi rohanami dohot holong ni roha ni Kristusi. Tuhan, paingok mahami. Nunga hehe Kristusi. Ibana do Tuhan na mangulu. Ibana do Tuhan na sangap, Tuhan na markuaso, Tuhan na marmulia. Tu ibana mahami marsobba. Tu ibana mahami marsigatung. Tu ibana mahami mangido pangurupion. Paluas mahami Tuhan. Hami huriam na di bagasan tikisonari. Asa dohot hami makilalakon hakeheomi. Asa dohot hami Tuhan makilalakon huaso ni hakeheomi. Asa togu haporsion nami. Asa dohot kami marbarita nauli. Asa dohot kami Tuhan. Gabi sisian ni Kristusi. Molo alani si taonon. Alani masalah. Gali haporsion nami. Padao mahami sian pandelean. Paingok mahami Tuhan. Nungahe Kristusi. Hodo Tuhan na mangulu. Hodo Tuhan na sangap. Hodo Tuhan na marmuliai, na margugui. Asa tuho Tuhan kami mangido gugu. Mangadupi akka masalah. Si taonon. Si pikiran, si parukilon nami di tikyon. Pasu-pasu kami sa luhut na. Paluas mahami mula. Mambuan haporsyaon na baru. Di bagasan goar ni Kristus. Tuhan nami nong mate di hau pinarsilang. Jala mula mangulu
diari patulukon. Amin.